Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amma ba'du. Al-Fatihah. Sampai pada babu amri man dzukira 'indahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cetakan Beirut halaman 98. Cetakan yang lain halaman berapa? 106. Saya ulang, yang cetakan Beirut halaman 98, yang cetakan lain halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Ya, maju dikit, yang belakang bermantul, yang depan maju, yang belakang maju, supaya konsentrasi. Terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala babu amri man dzukira 'indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-salati 'alaihi wat taslimi sallallahu alaihi wasallam. Babu amri man utawi iki bab kang tetep ing dalem nerangaken merentah wong zukira kang musten tutur indahu ana sandinge man sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah bis salat iklan maca shalawat wa taslimi lan salam. Itu bis salat iklan maca shalawat alaihi dateng kanjeng Nabi wa taslimi lan dikongkon maca salam sallallahu alaihi wasallam. Coba yang belakang gak mantap Pak, maju lagi. Maju lagi. Jadi yang di tengah sebelah selatan dipadati. Ya, kasihan yang belakang gak mantap. Bab menerangkan tentang perintah membaca salawat dan salam bagi orang yang mendengar penyebutan asma atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawayna ceritana ingsun fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohima growong ana sing manut grumpung apa angfura julen irunge sijine wong lanang dzukira kang dzukir tu kang musten sebut ingsun indahu sandinge rajul walam yusolli mengko ora gelem maca selawat sapa rajul
ora gelem maca selawat alayya ing atase ingsun. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Warwaina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin jayyid, kelawan sanad kang bagus. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku dzikirtu den sebut sapa ingsun indahu ana sandinge man, fal yusalli mongko becik maca selawat sapa man maca selawat alayya ing atase ingsun. Wa innahu mongko sune kelakuan iku man utai sapane wong iku sholat maca sholawat sawaman maca sholawat alayya ing atase ingsun marratan kelawan saambalan sholla mongko bales maringi rahmat sawa Allah Gusti Allah azza wa jal alayhi ing atase man sholla asyran kelawan 10 ambalan. Riwayat pertama, Abu Hurairah mengutip ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mendengar namaku disebut tidak baca sholawat itu distatuskan oleh Rasulullah sebagai orang yang hidungnya gerumpung. Gerumpung itu cumplung, hidungnya blesek, itu gerumung. Artinya hidung itu menjadi komponen terpenting dari ketampanan dan kecantikan seseorang. Apalah kata orang kalau perpaduan di antara organ-organ wajah ini baik, tinggal satu yang namanya hidung kok blesek. Saya tidak katakan pesek, pesek kan ukuran mancungnya berkurang itu aja. Ini namanya blesek. Blesek itu ya yang blesek. Nah, pasti tidak jadi berstatus cantik dan ganteng. Ya sudah, tidak masuk nominasi. Artinya apa? Sungguh buruk orang yang tidak peduli merespon baca sholawat niatane krungu nama Nabi disebut dan dia dengar. Riwayat yang kedua, ketika nama Nabi disebut dan mendengar hendaknya merespon dengan baca sholawat, toh akan dibalas oleh Allah, dirahmati 10 kali lipat. Warwaina fi bi isnadid dha'if an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku dzikir den tutur sapa ingsun indahu ana sandinge man, walam yusalli mongko gelem maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun, faqad syaghiya mongko temen cilaka sapa man. Siapa saja yang mendengar namaku, kata Nabi, disebut kemudian tidak merespon baca sholawat, orang yang seperti ini dikategorikan orang yang akan celaka. Apa maksud celaka di sini? Ada sanad lain yang mendukung. Disampaikan man dzukirtu indahu falam yusalli alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang mendengar namaku disebut tidak merespon baca sholawat, dia akan tersesat, tidak bisa menuju ke surga. Jalan menuju surga dia akan salah. Maknanya kalau orang tidak merespon nama Nabi terancam tidak bisa masuk surga. Rupanya
Allah sebegitu tersinggung kalau ada orang yang paling dicintai, orang yang paling dipercaya oleh Allah, orang yang tertinggi derajat akhlak dan keilmuannya di mata Allah, disebut namanya tidak merespon, maka tidak berlebihan kalau Allah tidak berkenan memberikan pertolongan untuk bisa lempeng, lurus, lancar menuju surga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya rajin-rajinlah baca sholawat. Ya tidak usah banyak-banyak, mungkin sehari 1000 kali. Ya semuanya harus proses, tapi pasti ya 1000, tapi pasti. Kalau tidak bisa 1000 ya 2000. Ya barangkali 1000 nak ketitikan ngono lah ya dipunjuli lah. Atau memakai bacaan sholawat yang menjadi terobosan jalan tol. Contoh seperti yang pernah saya sampaikan pada saat ada Habib Anis Syahab, bahwa ada seseorang yang baca sholawatnya melebihi bacaan sholawat yang tidak terbilang, yaitu membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Masih ingat? Nek gak diwaca ya lali, nek diwaca ya eling terus. Setiap hari dibaca minimal 10 kali. Syukur lebih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Itu Syekh Ali Al-Bayyumi yang baca sholawatnya tertinggi. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-bakhil utai wong kang medhit iku man wong zikir tukang wis disebut ingsun enda wala sandinge man, tapi falam yusolli mongko ora gelem maca selawat sapa man, ora gelem maca selawat alayya ing atase ingsun. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa rawainahu fi kitabin Nasa'i min riwayatil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa al Imam Abu Isa At-Tirmidzi inda hadzal hadis ana sandinge ikilah hadis yurwa an riwayataken an ba'di ahli ilmi saking setengah wong kang ahli ilmu yurwa diriwayataken apa hadis an ba'di ahli ilmi qala ngendika sapa ba'du ahli ilmi ngendikane idza shalla nalikane maca shalawat sapa ar-rajulu wong lanang ya wong wedok barang. Nek nyebut wong lanang berarti wedok katut, nek nyebut wedok lanang ora katut. Ya sudah sejak dulu itu. Ya, sing lanang dadi lurah, sing wedok dadi lurah. Nek sing lanang dadi camat, nek sing wedok dadi, tapi nek sing wedok dadi camat, sing lanang ya gak dadi apa-apa. Gak dadi apa-apa. Sing wedok camat wong sing lanang Pak Camat ora. Betapa ternyata derajat seseorang itu kalau dia laki-laki akan nyumrambai kepada istrinya. Tapi nek sing wedok sing derajat sing lanang gak kecipratan. Ya walaupun ngrasakno tapi ya ora kecipratan derajat apa. Nek sing lanang dadi presiden, maka sing wedok dadi ora ono iku presiden.
Sing lanang presiden maka istrinya menjadi ibu negara. Nah, dititeni iku. Sing lanang presiden yang istrinya menjadi ibu negara. Tapi nek sing wedok presiden, sing lanang dadi apa? Dadi wong biasa. Ya. Kalau suaminya jadi bupati, istrinya jadi yakin gak iso ini. Kalau suaminya jadi bupati, maka istrinya jadi ibu penggerak PKK. Loh, iya. Tapi kalau istrinya yang jadi bupati, suaminya ya jadi orang biasa maksudnya, nggak jadi apa. Ya. Jadi kalau menyebut orang laki-laki berarti ya perempuan katut, tapi kalau menyebut perempuan yang laki tidak katut. Umpamanya bahas tentang head, maka yang sing lanang gak usah melok-melok head. Ayo kiamat ini. Idza shalla nalikane maca shalawat sapa ar-rajulu wong lanang ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ning dalam saambalan utawa kelawan saambalan fil majlis ing dalam palenggahan ajzaa mongko nyukupi apa oleh maca shalawat sepisan anhu sangking rajul ma ing dosa-dosa kana kang terjadi apa ma fi dzalikal majlis ing dalam kono-kono palenggahan. Kata hadis tadi bahwa orang yang terkikir di dunia adalah orang yang ketika nama Nabi disebut dan mendengarnya tidak baca sholawat, itu distatuskan oleh Nabi sebagai orang yang terkikir di dunia. Oh gak kelangan apa-apa ya orang baca sholawat. Apa maneh kelangan apa-apa. Makanya Nabi menstatuskan sebagai al-bakhil, orang yang terkikir karena tidak mau merespon nama Nabi. Dari keterangan hadis ini ditambahkan beberapa riwayat terkait bahwa tatkala seseorang baca sholawat kepada Nabi satu kali saja di satu majelis, maka diharapkan dosa-dosa yang terjadi di tempat itu akan dihapus oleh Allah. Apalagi maca sholawat bolak-balik, makanya baca kitab yang banyak sholawatnya itu sangat dianjurkan. Paling tidak dosa-dosanya ben terbendung lah, terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati utawi iki kubab kang tetep dalam nerangaken sifate maca sholawat ala Rasulullah ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qaddamna temen wis disena ingsun fi kitab adkaris sholat ing dalam kitab ing dalam keterangan pira-pira zikir to wiritane maca wiritane salat. Nutur sifat as-salati ing sifate maca shalawat ala Rasulillah ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malan barang ya ta'allaq kang hubungan umma biha kelawan sifat as-salat. Wa bayan wa qaddamna fi kitab adkaris salat sifatan wa bayana akmaliha. Kena lan ing keterangane luwih sempurnane maca sholawat wa aqal liha lan keterangane luwih sithik-sithik maca sholawat wa amma manapun utawa amma malan anapun utaibara qala kaus mendika akan wa ing masaba ba'du ashabina setengah bira-bira sahabat ingsun. Imam Nawawi wa ibnu Abi Zaid al-Maliki
bayanin ma min istihbabi ziyadatin saking sunnai nambai ala dzalika ing atase mengkono-mengkono maca shalawat. Wa hiya utawi ziyadah iku kalimat warham Muhammadan wa ala Muhammad. Warham lan mugi melasi panjenengan Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad wa ala Muhammad lan ing keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahada mengkotai keziyadah iku bid'atun bid'ah la asla kang ora dasar ora dalil iku mawujud laha ketui bid'ah. Waqad bala walan halit terus banget kendakan sapa Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki fi kitab dalam kitab Al-Imam Abu Bakar rupane kitab Syarh Tirmidzi syarah kitab Sunan Tirmidzi fi ingkari dzalika dalam mungkiri mengkono bid'ah wa tahtiatu ibni Abi Zaid lan oleh nyalahaken atau milang-milang luput Ibnu Abi Zaid fi dzalika dalam mengkono nambah wa tajili fa'ilihi lan nganggep bodoh wong kang nglakoni hal. Qala ngendika sapa Al-Imam Abu Bakar li'anna nabiyya rasulih kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku allamana mulangi sapa kanjeng Nabi ing kita mulangi kaifiyatas sholati ing tata carane maca shalawat alaihi dateng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatu mengqautai nambahi ala dzalika ta ing atase mengkono maca shalawat iku istiqsarun milang-milang cendak di qauli maring dawuhe kanjeng Nabi wastidrakun lan nusuli gunem alaihi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi lan kulawan Allah taufiq utai pitulung batasan dan tata cara baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya tidak bikin parkit susunan atau redaksi sholawat yang aneh-aneh. Ikuti sholawat yang sudah bagus selama ini itu saja supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak santun kepada Nabi. Ada polemik yang terjadi ketika ada orang yang membaca sholawat kepada Nabi ditambahi warham Muhammadan wa ala Muhammad. Ini diperbincangkan dengan keras. Sebagian ada yang mengatakan ini bid'ah yang tidak berdasar. Bahkan Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Syarah Tirmidzi menyatakan tidak bisa menerima kalimat tambahan itu, dan bahkan Ibnu Abu Zaid dikatakan salah. Kemudian menganggap orang yang membacanya itu orang yang bodoh, karena Nabi tidak mengajari yang seperti itu. Tambahan-tambahan yang tidak penting tadi itu menganggap bahwa sholawat yang dicontohkan oleh Nabi itu dianggap tidak cukup. Bahkan nusuli gunem itu kayaknya kurang pas dengan yang disampaikan dalam bentuk contoh oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Idza shalla tatalan maca shalawat sapa wong ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yajma' monggo becik maca shalawat monggo becik ngumpulna sapa wong baina sholati dalam antarane maca shalawat wa taslimi lan maca salam. Wala yaqtasir lan ora kena nyendek sapa wong ala ahdi maing atas salah siji karone salat taslim. Wala yaqul mongko aja ngucap sapa wong sallallahu alaihi
tok ya. Sallallahu alaihi, ada wasallamanya tidak? Tidak ada. Sallallahu alaihi itu dah. Fakot mongko bloko. Fakot mongko bloko. Bahasa kita fakot mongko tok. Fakot mongko tok. Tok itu nengguri, dengar jenenge mek. Aja diwali. Fakot mongko mek. Mek itu di depan, tok itu di belakang. Kalau bahasa kuno, tok itu bloko. Mana ngaji bilang-bilang tahun namanya bloko itu apa? Wala alaihi salam lan orang kena mengucap kalimat alaihi salam fakot mongko tok mongko bloko. Pasal berikutnya menerangkan etika baca sholawat itu jangan melupakan salam. Makanya sholawat itu idealnya ditambahi salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Jadi idealnya tidak hanya sholawat saja tapi ada salamnya. Itu yang ideal. Jangan mengucapkan sallallahu ala Muhammad saja tapi ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu gandengannya ya salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti mondok. Ini gak tahu mondok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin ini gak tahu mondok ini. Dari situ. Atau kuali soli jadi salam. Kemudian membaca salawat cukup hanya alaihi salam saja, jangan. Dan nyatanya sallallahu alaihi wasallam sama alaihi salam itu degdoyane beda. Ketika penyebutan nama Nabi di belakang kok alaihi salam, biasanya gak nyaut. Gak ngerespon, tapi nek qala Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saleh. Membaca salawat itu dianjurkan dengan suara yang merempek. Responnya sedemikian tinggi. Allahumma sholli ala ini kayak poso telung dino gak buka. Ya. Bahasa Koreanya remek apa? Remek. Nanti lama-lama ditafsirkan Nabi sebagai orang yang al-bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yustahabu dibilang-bilang sunnah liqari'il hadis kete wong kang maca hadis wa ghairihi lan liyane hadis mimman bayane nyatane wong fi makna kang dalam maknane yustahabu liqari'il hadis wa ghairihi lan liyane qari'il hadis mimman bayane ghair nyatane wong fi makna kang dalam maknane qari' idza dzikra nalikane wis den tutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, mari disebut ketemu dawuhe. Apa sing dibilang-bilang sunnah? Ayyar fa'yan banterno sapa wong, sapa man,
sautahu ing suarane man bis sholati kelan maca sholawat alaihi mengatasi kanjeng Nabi wat taslim lan kelan maca salam tapi wala yubaligha ataf nangane ayyar fa'al wala yubaligha lan nyarep yen to orang banget akan sapa man firraf'ing dalam bandere mubalaghatan fahishatan kelawan banget kang elek. Fahisha bisa bermakna elek, bisa bermakna sing nomen berlebihan. Wa mimman lan iku setengah saking nasso kang nerangaken sapa man. Nek kata-kata nasso berarti keterangan yang tidak terbantahkan, tidak hanya sekedar qala. Ala raf'is sauti ngatasi banterna suara maca selawat. Al-Imam Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akharuna lan ulama kang meneh waqat naqaltu lan hal temen wasnukil ingsun hu ing dawuh min ulumil hadis sang ing biro-biro ilmu hadis waqat nassalan hal temen wis nerangaken sapa ulama min ashabina sang biro-biro santri ingsun Imam Nawawi wa ghairihim lan liyane ashabina nuturno annahu ing setuhune kelakuan iku yustahabu dibilang-bilang sunnah apa sing dibilang-bilang sunnah ayyar fa'ayan banterno sapa wong banterno sautahu ing suarane wong bis sholati kelan maca shalawat ala Rasulillah ing atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i fi talbiyah ing dalem maca talbiyah wallahu ta'ala Allah yuka alam kang luwih mudane. Fasal atau keterangan yang terpisah berikutnya adalah anjuran bahkan sunnah hukumnya bagi orang yang baca hadis atau yang lain ketika dengar ada nama Rasulullah disebut dianjurkan atau bahkan sunnah membaca salawatnya sebagai respon dengar nama Nabi ini dengan suara yang keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing banter. Cuma tetap dalam frame kesopanan. Ya. Baca salawat itu sunnah dengan suara keras, cuma tetap dalam frame kesopanan. Benar-benar itu nanti saya khawatir bagian daripada istihza kepada Nabi, geguyu kanjeng Nabi. Oh, akan lain urusannya. Banter yang santun itu ada ukurannya. Nek kebanteran itu namanya tidak sopan, tidak santun. Jadi sebagai wujud kesinambungan batiniah dengan Nabi ketika ada baca sholawat dianjurkan baca sholawatnya yang sedemikian tegas, yang sedemikian apa ya gercep tur suarane ngestokno Rasulullah Muhammad kayak jadi incaran Nabi. Nah, kabatin niat. Ini baca salawat itu yang keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis ngono ae, disejo baca salawat sing apik, ora usah niat ngilangi ngantuk, ora usah. Nah, aja baca salawat yang tetap sopan, tetap santun. Itu dianjurkan. Para habaib kalau dengar orang baca sholawat itu nek respon sedemikian keras. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang lain itu melok katut ketularan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istiftah du'ai utawi iku bab kang tetendan ngawiti atau amrih ngawiti donga bab istiftah doa bil hamdi lillahi kelawan hamdalah ta'ala
bilhamdulillahi ta'ala kan alhamdulillahi ta'ala wassalatu lan maca salawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a birang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mulai surat ayat saya. Sami'a birang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing ikhlas, sing awet. Iku mangrada kepeksa, wedi diseneni. Rajulan ing sijine wong lanang ya dong kang bunga sapa rajul fi salatihi dalam salati rajul lam yumajjid hale orang ngagungaken sapa rajul Allah yang Gusti Allah taala walam yusalli lan ora maca selawat sapa rajul ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala mengwadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajila kesusu sapa hadza iki rajul thumma da'ahu likari-kari nimbali sapa kanjeng Nabi ku ing rajul faqala mengwanuli dawuh sapa kanjeng Nabi lahu maring rajul auli ghairi utawa maring liyane rajul dawuh kanjeng Nabi idza shalla tatkalane ndonga sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyabda mongko becik ngawitana sapa ahad bitahmidi rabbih kelawan muji pangerane ahad subhanahu lan maha suci Allah wasana ilan kelawan ngelem alaihi ngatasé Allahumma yusalli nuri kari-kari maca salawat sapa ahad ala nabi ngatasé kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u nuri kari-kari ndonga sapa ahad ba'du ing dalem sause tahmid terus sanak salawat salam bima syaa kelawan barang kang karep sapa ahad qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Bab menerangkan tentang sangat dianjurkannya donga dikawiti nganggo hamdalah lan sholawat nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba diingat-ingat, jangan dibalik. Hamdalah baru sholawat salam. Terus kalau ada orang bacanya sholawat dulu baru hamdalah, yoleh, cuma tidak ideal, kurang ide. Jadi alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam Allahumma bla 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 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Jadi hamdalah salawat salam, bukan salawat salam hamdalah. Terus terakhir wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Urut-urutannya yang sepele, tapi di tempat-tempat tertentu yang di situ bukan orang-orang yang bodoh, pasti akan kritis akan memberikan penilaian tertentu. Ada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang sedang dungo di sela-sela sholatnya tanpa mengagungkan Allah, orang nganggo sholawat nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan atau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu ditimbali, didhawuhi, le sampeyan nek ndonga
Sempatkan untuk memuji Allah dulu, baru baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi menyuruh sahabat untuk baca sholawat kepada Nabi. Tentu beliau orang yang maksum, jauh dari rasa ujub, jauh dari rasa tazkiyatun nafas. Ngene lho ya, nek ndonga aja lali maca tahmid, maca hamdalah, sana nang Gusti Allah, terus maca selawat nang Kanjeng Nabi. Ya kalau yang menyampaikan Nabi pasti terjaga hatinya, tapi nek kita sing maca, sampean ngurmati aku, wah moro kopluk sesek. Kopluk jadi sesek. Kopluk sesek itu ya sing dikupluki ku dadi abu. Nah, simbol ujub dan takabur. Baru donga sesuai dengan permintaan hati nurani yang paling dalam. Warwaina fi kitab Tirmidzi an Umar bin Khattab an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala inna du'a sunatu maikum mauqufun kang kandeg bainas sama dalam antara langit wal ardi lan bumi la yus'atu ora diunggahno min saking donga apa syai'un suci-suci hatta tusalliya sehingga maca sholawat sira maca sholawat ala nabi ka ing atase nabi sira sallallahu alaihi wasallam. Qultu matur ingsun ajma'u sepakat semua ulama sepakat ala istihbab ibtida'id du'a iklawa ing atase sunnahe ngawiti donga bilhamdulillah taala kan hamdulillah taala wasana ilan lawan muji alai lawan ngelem alai ing atase Allah. Tsumma sholati nurikari maca salawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ibtida tahtimu mungkasi surat du'a ing donga dipungkasi bima klan karone hamdalah sana lan salawat salam. Wal asau taibir brodawin sahabat fi hadzal bab dalam ikilah bab kasiratun akeh ma'rufatun kang kinawruan. Ada pernyataan dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, doa itu terhenti. Mauqufun itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan dinaikkan, maknanya tidak akan disampaikan kepada Allah sampai dikawal dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini penting sekaligus sebagai etika dan jaminan ijabah. Makanya kalau donga ini bagian daripada etikanya, ada sholawat, ada hamdalah, sholawat salam. Nah, biasanya nek donga sing sederhana kan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tapi kalau yang tingkatan tahmid sana yang tertinggi adalah atau yang terlengkap adalah alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Baru donga. Satu catatan, jangan lupa ketika ada orang berdoa hamdasyakirin, ya, terus
Tolong dipahami maknanya. Hamdas syakirin ay nahmatu hamdas syakirin. Kami memuji seperti pujian orang-orang yang bersyukur. Terus nek hamdan na'imin maknanya piye? Halo. Nek hamdan na'imin maknanya apa? Lan muji kula kados pujine wong kang padha paring nikmat kabeh. Wah, ya tambah keliru kabeh. Ojo katut-katut to hamdan syakir, ghairu hamdan na'imin. Lha iku maksude apa? Nek hamdal manumin kaya mujine wong kang padha oleh nikmat kabeh. Enggak apa-apa. Makanya ojo asal katut aja. Ya, kalau cukup ya hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu gitu aja, tidak usah hamdan na'imin. Tolong nanti direnungkan ya, hamdan na'imin itu maknanya apa? Na'imin itu orang-orang yang memberi nikmat. Ya boleh hamdan na'imin kelawan kaya pujine pira-pira wong kang paring nikmat. Piye maksudnya? Makanya segala sesuatu itu dipahami dulu dan tidak keliru ya. Wes di angan-angan piye kok mana keliru. Para ulama sepakat atas disunnahkannya mengawal atau membuka doa dengan hamdalah. Sana memuji Allah baru baca sholawat. Demikian juga mengakhiri doa yaitu dengan sholawat dan hamdalah. Didukung oleh dawuh-dawuh sahabat, di samping juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati utawi iki bab kang tetep dalam nerangaken maca sholawat al anbiya ing atase para nabi wa alihim lan keluargane anbiya tabaan krana manut lahum maring anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u pada sepakat sapa para ulama ala sahala ala salati ing atase maca sholawat ala nabiyina ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kaya mengkono-mengkono maca sholawat ing atase kanjeng Nabi ajma'a sepakat sapa man wong yuk tadu kang diwilang-wilang sapa bihi yaman ala jawazi ing atase wenange maca sholawat wastihbabiha lan disunnah na utawa bilang-bilang baguse sholawat ala sa'il anbiya ing atase sekali-karine ini keliru wa kadzalika kaya mengkono ajma'u ala sholati ala nabiyina ajma'a ya sepakat sapa man ulama yuqtadu sapa man ulama yuqtadu kang diwilang-wilang sapa biyaman, artinya orang-orang yang punya nama, yang diperhitungkan keilmuannya, orang yang diperhitungkan kancah mau pewarnaannya di mata publik. Wal malaikati lan ing atase para malaikat istiqlalan kelawan deweni. Wa amma ghairul anbiya anapun utai liyane para nabi iku fal jumhur monggo tayake ulama iku ala annahu tepi ngatasi sunni kelakuan iku la yusalla ora kena disolawati sapa alaihi ing atase ghairul anbiya ibtidaan ing dalem ngawiti fala yuqalu monggo ora kena diucapno apa ucapan Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam ndak boleh waktu lifalan den sulayani lan den sulayaaken apa fi hadzal manin dalam ikilah larangan
Faqala mengkong ngendika sapa ba'du ashabina setengah pira-pira sahabat ingsun Imam Nawawi wa utawi maca selawat ibtidaan ing atase sahabat Abu Bakar iku haram. Wa qala ngendika sapa aktaruhum akeh ba'du ashabina makruhun yaiku hukum makruh karahata tanzih lan makruh tanzih itu makruh yang bersih yang tidak ada sanksi apa-apa. Wa dhahaba lan tumindak sapa kasirun ulama akeh minhum sangking ashabina tumindak ila annahu maring stuhune kelakuan iku ila annahu maring stuhune Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam iku khilaful aula nyulayani keutamaan walaisalan orang apa Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam iku makruhan dimakruhno wasahihu taidawu kang sahih alladzi alaihi kang netepi ingat kang iku netepi ingat asih sahih sapa al-aksarun akeh-akeh ulama iku khabari wasahih annahu suhune maca Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam iku makruhun dimakruhno karahatan tanzih lan makruh tanzih li annahu li'annahu syi'aru ahlil bid'ah li'annahu karena sunne kalimat Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam iku syi'aru ahlil bid'ah dadi pira-pira tandane pira-pira wong kang ahli nglakoni bid'ah waqat muhina lan hal temen dilarang sapa kita syi'arim saking niru syi'ari ahlil bidah wal makruh taikang di makruhna wa ya makruh iku barang warada kang kuarit fi ing dalem apa nahyun maksudun larangan kang dituju bab menerangkan tentang baca sholawat kepada para nabi-nabi dan keluarga mereka karena mengikuti mereka tabaan lahum itu artinya penyebutannya mengekor di belakang penyebutan para nabi itu namanya tabaan. Tapi kalau ibtidaan nyebut keluarganya kanjeng Nabi tok tanpa menyebut nabi itu namanya ibtidaan. Para ulama sepakat bahwa baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak dilakukan lagi. Demikian juga para ulama yang terbilang punya nama juga mengatakan boleh dan bahkan sangat dianjurkan baca sholawat untuk para nabi dan para malaikat secara mandiri. Itu istiqlalan. Adapun selain nabi maka mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan tidak boleh dibacakan sholawat atas mereka ibtidaan. Hanya menyebut nama sahabat saja langsung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ngintil apa mengintil apa ya karena penyebutannya bergandengan dengan penyebutan nabi maka boleh. Fala yuqalu Abu Bakrin, tidak boleh mengucapkan Abu Bakar langsung digandeng dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penyebutannya secara mandiri. Tapi kalau menyebut Nabi terus gandeng Abu Bakar maka katut sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa. Pendapat ini memang dipolemikkan, diperselisihkan. Namun yang paling keras pendapat yang berkembang di kalangan para ulama adalah haram, makruh. Ada yang makruh tanzih,
Ada yang paling ringan khilaful aula, tidak sampai makruh. Wong dongakno api kok. Gitu aja. Husnudzon atau positive thinking. Pendapat yang paling benar menurut mayoritas para ulama adalah makruh, tapi bukan makruh tahrim, namun makruh tanzih. Karena yang seperti itu menjadi ciri-ciri orang yang ahli bid'ah. Padahal kita tidak boleh ikut-ikutan pada mereka. Makruh yang dimaksud di sini adalah ketika masuk wilayah larangan yang disengaja. Qala ashabuna wal mu'tamadu bidzalika anna sholata sharat makhsusatan fi lisanis salaf wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim mu'dinal husna wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim mu'dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim mu'dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.